Adlaw sa tanan. Ako di ay si Kiko Handayan o sa kalumulupyo sa atong barangay Linawan. Ug unang-una, congratulations sa tanang midaog sa milabay nga barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. Ug good job sad sa mga nagpakaisog nga midagan nga maskin wala gipalad. Ing anak mo jud ang eleksyon, naay mo daog, naasay mga wala napili. Pero dili ibig sabihin na kung ikaw ay wala napili or wala gipalad, na dili na mo maayong tao or mapildihon na jud mo hangtod sa kahangturan. Ug sa mga napili ug wala napili, ipadayon nato ang atong kaayo, isip o sa kalumulupyo sa atong barangay ug even citizen sa atong nasod. Wala ko'y gidapigan sa milabay nga BSKE 2023 maskin registered voter ko sa atuang barangay due to personal reasons ug usapod sure ko nga dili ko kauli. Dako kaayo kog respeto ug akong pagyukbo sa mga bagong opisyales sa atong barangay. Ug hinaot ug atong hinumduman na dili lang mo opisyales sa Linawan proper kundi pati sa tulo ka sitio, ang Amuntay, Istaka ug Mahayahay. Ug atong hinumduman ug hinaot nga wad-on nato ang gap between sa mga taga-ubos ug mga taga-ibabaw. Kay kitang tanan pareho tang lumulupyo sa barangay Linawan. Pantay-pantay tang tanan. Nang hinaot sab ko nga tagaan natog bili ang kauswagan ug kalambuan sa atong barangay. Isip ko sa ka-concerned citizen sa atong barangay, ang mga sumusunod mo ni ako ang mga proposal. Una, water supply or ang reservoir. Susiyon nato kung asa nagkuwang ug unsay mga dapat buhaton aron mabalik ang gauros-uros sa kakusog na agas sa kada gripo sa una na maskin unsa ka elevated sa lugar, maabot gyud ang ilang mga gipuyan sa tubig. Ako ang nabantayan na labi na og fiesta na ay panagbahin og sugod na nga walay tubig na unta importante ang tubig sa tanan. Ikaduha, healthcare system. Adunay monthly or quarterly free medical check-up na para sa tanan labi na ang mga bata ug ang mga katiguangan. Kabalo ko nga dili nilalim kay nanginahanglan og medical team og dakong budget aron ma-realize kini nga proposal, pero adunay maayo na koordinasyon sa ato ang lungsod o sikin sa mga opisyalis na dapat itap aron kini mahitabo aron dili na mag-adto pa sa lungsod labi na ang mga taga-ibabaw og dapat aduna sab mga barangay health workers na present adlaw-adlaw sa atong barangay health center. Ug aduna sa mga BHW or barangay health workers na taga-ibabaw or sa kada sitio. Kiko, question, wala na ba dyan laing trabaho ang mga barangay health workers na daw-adlaw silang magbantay sa barangay health center? Actually, mao ni challenge sa mga opisyalis sa atong barangay. This post should require a permanent employee or temporary for a certain term ug dapat naasay sweldo ang mga barangay health workers para makafocus sila sa ilang trabaho. Ikatulo ang communication system. Hinaot nga aduna kitay emergency hotline number or cellphone number na tawagan sa panahon nga adunay kalamidad. Susama sa sunog, krimen, medical, mga nakay ug uban pa. Halos tanang lumulupyo or tagsatag sa kapanimalay sa atong barangay, aduna nay mga cellphones. Total, naa na may signal sa atong barangay, mao kini paagi sab aron makontak ang kapulisan o medical team na naka-base kanunay sa lungsod. Dili na magkarakara pa og pangita og ambulansya, fire truck, komadrona ug uban pa. Official social media accounts sa barangay aron ma-update ang katawhan sa mga importanteng panghitabo o maabot nga buluhaton, kalambuan o kakuwangan sa barangay. Ikaapat, livelihood program. Suportahan o i-encourage ang mga katawhan na ipagawas ang ilaang mga skills. Natay mga lumulupyo na maayo magpawd og nipa, himog nito baskets, manguhag seafoods, manindag kakanin, root crops ug uban pa. Ikalima, pagpa-eskwela sa mga bata nga under sa mga pamilya nga less fortunate. So susiyon kini sa mga kagawad or mga naka-committee sa bawat purok kung kinsa to mga bata nga gusto mo eskwela og elementary or high school pero tungod sa kawadon dili sila maka-eskwela. Og dapat ang barangay officials mangitag way kung asa sila dapat makatabang sa maong mga bata. Oh no! Monthly or quarterly barangay assembly. Adunay open forum sa mga katawhan gikan sa purok 1 hangtod sa purok 7 aron madulungog sa mga opisyalis sa barangay ang kanilang mga yangungo ug kakuwangan sa ilang mga panimalay. Ug dapat mahatagan og aksyon. Ang action should be SMART. S stands for specific, M should be measurable, A should be attainable or achievable, R should be relevant, and T should be time-based. Ikapito, peace and order. Na dili lang sa kagabion nga adunay mga barangay tanod na nakastasyon, kundi pati sab sa adlaw.
ug I request na naay mga barangay tanod sa tulo ka sitio sa Amuntay, Estaca ug Mahiyahay na nakaestasyon. Ug ipadayon sab ang curfew hours sa kagabion. Ikawalo, restoration sa po. Nakadungog ko na usa na kini ka private property. Pero kung ato ipasundayag ang atong tumong tinghuha ug ang ihatag niini sa atong mga mananagat, sa mga langyaw o turista, ug sa atong barangay, sigurado ko nga mupayag ang tag-iya sa maong property. Kung atong balikan ang mga niagi pang administrasyon or mga niagi pang administrasyon, ang po ang usa sa mga sikat na destinasyon sa ato ang barangay. Hidlo, humot, ug very relaxing. Sunod mo ang irrigation sa atong mga mag-uuma. O para sa mapalambo ang atong Linawan's Little Rice Terraces na likod sa eskwelahan or duol sa Barangay Health Center. Ug usa pa, ang pag-restore sa atong mga kasapaan. Kay hinumdum ko bata pa ko, dito may mga ligo ug maglaba. Second to the last, mao ang pag-maintain or enhance sa boardwalk sa atong sanctuary. Ug ang pag-heighten sa seguridad sa atong kadagatan. And lastly, and most awaited sa tanan, mao ang kapistahan. Ibalik tong panahon, katong gagbay pa mi, nga Linawan will not settle for less. Pag-abot sa kalingawan ug ang sound system. Na makuha pa kita og dance instruct gikan pa sa laing dapit ug ang mga bata, kabatan-unan ug ang tanang lumulupyo adunay partisipasyon. Kini nga video usa lang kini ka proposal. So pwede ninyo dili lantawon, dili ninyo paminawon ug idedma lang ninyo. Pero I do hope na tanggalon ang gap between sa mga taga-Ubos ug Ibabaw. Ug kalingaw natong i-involve ang mga taga-Amuntay, Estaca ug Mayahay sa kung unsa man kalihukan sa Linawan proper. Ug hinaot sab ko sa atong bagong kapitan or newly elected barangay captain na unta magkaroon ng monthly visit or let's say quarterly visit sa Amuntay, Estaca ug Mayahay. Ug dili lang i-entrust ang mga panghitabo sa kung kinsa ang mga assigned or naka-committee na mga porok leader or barangay kagawad. Thank you so much, and I hope that this video will help Linawan a peaceful and a better Linawan. Dagang salamat.